एग्जाम 360 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आउ एक शानदार मॉक सेशन रे मु आपण मानकर स्वागत करुच्ची। आशा करुच्ची समस्ते भलरे थिबे। तो चलंतु स्टार्ट करिबा आजिर मॉक सेशन को। तो प्रथम प्रश्नटी कहूची कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच इज करेक्ट रिगार्डिंग द कलिंग वार। तो कलिंग युद्ध विषय रे निम्नलिखित मध्यरु केउ स्टेटमेंट ठीक ताहा पचारछि। फर्स्ट स्टेटमेंट हैला द कलिंग वार वाज फॉट इन 261 BC. It was fought between Ashoka and kingdom of Kalinga. The war led Ashoka to embrace Jainism. तो प्रथम स्टेटमेंट को आम देखा कलिंग वार वाज फॉट इन 261 BC. एटा तो ठीक अच्छे। इट वाज फॉट बिटवीन अशोक एंड किंगडम ऑफ कलिंग, एटा भी ठीक अच्छे। जो थर्ड स्टेटमेंट द वार लेड अशोक टू एम्ब्रेस जैनिज्म, एटा भूल हो गला। अशोक जैनिज्म को नुह बुद्धिज्म को ग्रहण करिथिबे। तो सठिक उत्तरटी हेबे ऑप्शन बी 1 and 2 आर करेक्ट आंसर। तो परवर्ती प्रश्नटी है व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पाइक रेबेलियन। तो पाइक विद्रोह विषय रे निम्नलिखित मध्यरु केउ स्टेटमेंट सठिक अटे। इट अकर्ड इन द ईयर 1847. इट वाज लेड बाय बक्सी जगबंधु. द रेबेलियन वाज अगेंस्ट ए फ्रेंच colonial रूल. तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यदि आम प्रथम ऑप्शन टी को देखिबा इट अकर्ड इन द ईयर 1847, एटा भूल अछि। पाइक रेबेलियन केबे हितिला ना 1817 मसीहा रे। इट वाज लेड बाय बक्सी जगबंधु, ये तो बिल्कुल सठिक उत्तर। द रेबेलियन वाज अगेंस्ट ए फ्रेंच colonial रूल, but it is also wrong answer. The rebellion was against British colonial rule. ब्रिटिश मानक अगेंस्ट रही। तो से ऑप्शन 1 और 3 ही जिबे रॉन्ग आंसर एंड द राइट आंसर इज ओनली ऑप्शन 2। व्हेन वाज द बेंगल पार्टीशन हैपेंड। तो बेंगल विभाजन केबे होइथिला। तो सठिक उत्तरटी है ऑप्शन बी 1905 मसीह एवं आपण मैंने एमती मन रखिपारे जे 1905 रे बेंगल पार्टीशन है से 1905 रे स्वदेशी मूवमेंट भी होता। 1906 रे कौन है ना मुस्लिम लीग रो गठन होता 1906 रे क्योंकि ना ढाका ठारे होता एबे जोटा बांग्लादेश रे अछि। 1919 रे राउरकेला एक्ट आसिथिला, एटा मध्ये मन रखिपारे। आउ 1913 रे कौन होता ना गदर मूवमेंट रो स्थापना होता। मूवमेंट क्योंकि होता ना सान फ्रांसिस्को रे के करथिले ना एठी लिखि दउची लाला हरदयाल एंड सोहन सिंह भाकना भाकना एटा मध्ये मन रखि परिबे आपण। व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग उत्कलमणि गोपबंधु दास। तो उत्कलमणि गोपबंधु दास के विषय रे निम्नलिखित केउ स्टेटमेंट सठिक अटे। ही वाज द फाउंडर ऑफ सत्यवादी वन विद्यालय. ही स्टार्टेड द न्यूज़पेपर समाज. ही पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. तो एमानक मध्यरु केउ स्टेटमेंट ठीक अटे। तो जदि आम देखा ही वाज द फाउंडर ऑफ सत्यवादी वन विद्यालय, ये स्टेटमेंट तो ठीक अच्छी। सत्यवादी वन विद्यालय फाउंडर थिले से, समाज न्यूज पेपर भी स्टार्ट करथिले, ऑप्शन बी भी ठीक उत्तर। ही पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो से असहयोग आंदोलन रे भाग नहीं, हाँ नहीं भाग। तो सठिक उत्तर ये हो ऑल ऑफ द एबव, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन वाज द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड। तो स्वदेशी मूवमेंट केबे स्टार्ट होइतला। तो मुझे आपण मानकु कहली कि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होइतला केबे ना 1905 रे। 1914 रे कौन होइतला ना 1914 रे
बाल गंगाधर तिलक स्टार्ट करथिले कोन ना होम रूल लीग। 1928 रे कोन हेतिला ना 1928 रे क्रिप्स मिशन आस्थिला। क्रिप्स मिशन इंडिया आस्थिला, एटा मध्ये मन रखि परिबे। हु इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बेंगल। तो बेंगल रे परमानेंट सेटलमेंट को किए इंट्रोड्यूस करथिले ना सठिक उत्तरटी है लॉर्ड कॉर्नवालिस करथिले। केबे करथिले ना 1793 मसीहा रे। लॉर्ड डलहाउसी कौन करथिले ना लॉर्ड डलहाउसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स इंट्रोड्यूस करथिले। हु ऑफ द फॉलोइंग वाज फाउंडेड होम रूल लीग। निम्नलिखित मध्यरु किए होम रूल लीग रो स्थापना करथिले। एवं सठिक उत्तरटी बाल गंगाधर तिलक। आनी बेसंत भी करथिले होम रूल लीग रो स्थापना केबे ना 1916 मसीहा रे। एवं बाल गंगाधर तिलक केबे करथिले ना 1914 मसीहा रे। Who was the Viceroy of India during the partition of Bengal? बेंगल विभाजन समय रे भारतर भाइसरय किए थिले। बेंगल केतले डिवाइड हैला ना 1905 रे। तो सेतले भारतर भाइसरय किए थिले ना लॉर्ड कर्जन। Who was the first governor of Odisha? ओडिशा रा प्रथम गवर्नर किए थिले एवं सठिक उत्तर हैला जॉन ऑस्टिन हबाक। The non-cooperation movement was launched in which year? असहयोग आंदोलन क्यों मसीहा रे स्टार्ट हेतिला? तो सठिक उत्तर है ऑप्शन बी 1920 मसीह। 1922 रे कौन हेतिला ना चौरी चौरा इंसिडेंट, जो थिरे गोटे पुलिस थाना को जलाई देथिबे किछ आंदोलनकारी माने जो थिरे कि पाखापाखी ठीक से फिगर मन पड़नी आई थिंक 12 जन कि 22 जन पुलिस ऑफिसर जीवंत जलाई जाइथिबे, जेउथि पई गांधीजी कोन करिवे ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्विट कर देबे। Who led the Paiko rebellion of 1817 against the British in Odisha? 1817 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଇକ ରେବେଲିୟନ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଫାଷ୍ଟ ରିଭୋଲ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ବି, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଏ ଲିଡ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ସମୟରେ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଅପସନ ସି। The Jallianwala Bagh massacre took place in which year? ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ମାସ୍କାରେ କେଉଁ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1919 ମସିହାରେ। କଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ନା 1919 ରେ ଆସିଲା ରାଉଲତା ଆକ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଥିଲା ଯେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କି ଇଂରେଜ ମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ବିନା କୌଣସି ଲିଗାଲ ନୋଟିସ ରେ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଇଂରେଜ ମାନେ କଣ କରିବେ, ଡକ୍ଟର ସୈଫୁଦ୍ଦିନ କିଚଲୁ ଆଉ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟପାଲଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ଯାହାକୁ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଜାଲିଆନାୱାଲା ବାଗ ଠାରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରିଥିବେ। ତ ସେତିବେଳେ ଇଂରେଜର ସୈନିକ ମାନେ ଆସିକି ଗୁଳି ଚାଳନା କରିବେ, ଯାହାକୁ ଜାଲିଆନାୱାଲା ମାସ୍କାରା ନାମରେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। Who gave the slogan "Do or Die" during the Quit India movement? क्विट इंडिया मूवमेंट समय कर बा मर ए स्लोगान किए देथिले?
ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ବାଇ ହୁମ୍ ୱାଜ୍ ଅଭିନବ ଭାରତ ସୋସାଇଟି ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍? ତାହେଲେ ଅଭିନବ ଭାରତ ସୋସାଇଟିର ଆରମ୍ଭ କିଏ କରିଥିଲେ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ବିଡି ସାବରକର। The Jagannath temple at Puri was built during the reign of which dynasty? ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ବେଳେ କେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟି ରାଜ କରୁଥିଲେ? କେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ସମୟ କାଳରେ ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟି ସମୟରେ। Which Delhi Sultan introduced the Ikta system? ତାହେଲେ ଇକ୍ତା ସିଷ୍ଟମକୁ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଇଲତୁତମିଶ। The famous Panchasakha were associated with which movement? ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହିତ ପଞ୍ଚସଖା ଜଡ଼ିତ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଭକ୍ତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହିତ, ଅପସନ ଡି। The famous Kohinoor diamond was originally found in which dynasty's rule? କେଉଁ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଶାସନ କରୁଥିବା ସମୟରେ କୋହିନୂର ଡାଇମଣ୍ଡ ମିଳିଥିଲା? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ ସି କାକଟିଆ ଡାଇନେଷ୍ଟି ସମୟରେ। Who introduced market control and a price regulation system in India? ତାହେଲେ ମାର୍କେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରେଗୁଲେସନ ସିଷ୍ଟମକୁ ଭାରତରେ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କଲା? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ ଏ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ଇଲତୁତମିଶ କଣ କରିଥିଲା ନା ଇକ୍ତାଦାରୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲା। ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକର ବି ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି। ଫିରୋଜ ଶାହ ତୁଗଲକ କଣ କରିଥିଲା ନା ଇରିଗେସନ ପାଇଁ କେନାଲ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। Who played a major role in the formation of Odisha as a separate province in 1936? 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରଦେଶ ଭାବରେ ଗଢ଼ିବାରେ କାହାର ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ ବା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଅଛି? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ ଡି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କର। The largest delta of a world is? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡେଲ୍ଟା ନିର୍ମାଣ କରେ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ ବି ଗଙ୍ଗା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଡେଲ୍ଟା। Which of the following river does not originate in India? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ନଦୀ ଭାରତରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୁଏ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କେଉଁଠି ବାହାରୁଛି ନା ତିବ୍ବତରୁ। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ତିବ୍ବତରୁ ବାହାରି ଏମିତି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଦେଇକି ଯାଇକି ବାଂଲାଦେଶରେ ପଶିଛି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଯାଇକି ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ମିଶିଯାଇଛି। ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ ଯମୁନା ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। What is the correct sequence of the following mountain range from north to south? ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡକୁ ଦେଖିବା
ତାହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଯେଉଁ ସବୁ 4ଟି ପାହାଡ଼ ଅଛନ୍ତି କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କଲେ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେବ? ତ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ଆମର କଣ ନା ଆରାବଳୀ, ତାପରେ ଆସିବ କିଏ ନା ବିନ୍ଧ୍ୟ, ତାପରେ ଆସିବ ସାତପୁରା, ତାପରେ ଆସିବ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଘାଟ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ ଏ। Which of the following is not a part of ring of fire? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶ ରିଙ୍ଗ ଅଫ ଫାୟାରର ଏକ ପାର୍ଟ ନୁହେଁ? ଏବଂ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ମାଡାଗାସ୍କର, ଅପସନ ସି। Which of the following Indian state share the longest international border? ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଟି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବର୍ଡର ସେୟାର କରୁଛି? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ ଡି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। କାହା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବାଉଣ୍ଡରୀ ସେୟାର କରୁଛି ନା ଚାଇନା ସହିତ। The Banihaal Pass connect which two region? ତାହେଲେ ବନିହାଲ ପାସ୍ କୋଉ ଦିଟା ରିଜନ କୁ କନେକ୍ଟ କରେ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀରକୁ। Which of the following pass connect India and China? ଭାରତ ଏବଂ ଚୀନକୁ କେଉଁ ପାସ୍ କନେକ୍ଟ କରେ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହବ ଏଠି ଅପସନ ଏ ନାଥୁଲା ପାସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। Which of the following is the world's largest drainage basin? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡ୍ରେନେଜ ବେସିନ? ଏବଂ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କ୍ୟାସ୍ପିଆନ ସି ବେସିନ, ଅପସନ ବି ସଠିକ ଉତ୍ତର। The Dachingam National Park is famous for which endangered species? ତାହେଲେ ଦଚିଙ୍ଗମ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କଟା କେଉଁ ଏଣ୍ଡେଜର୍ଡ ସ୍ପିସିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ ଏ ହଙ୍ଗୁଲ, ଯାହାକୁ କାଶ୍ମୀରୀ ଷ୍ଟାଗ ବି କୁହାଯାଏ। କାଶ୍ମୀରୀ ଷ୍ଟାଗ ବି କୁହାଯାଏ। Nokrek Biosphere Reserve is located in which state? ତାହେଲେ ନକ୍ରେକ୍ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭଟି କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ ସି ମେଘାଳୟରେ। Which country has the highest number of time zone? ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଟାଇମ ଜୋନ୍ ରହିଛି? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ ସି ଫ୍ରାନ୍ସର। ରଷିଆର କେତେଟା ଟାଇମ ଜୋନ୍ ନା 11ଟା ଟାଇମ ଜୋନ୍। ୟୁଏସ ର ବି 11ଟା ଟାଇମ ଜୋନ୍। ହାଏଷ୍ଟ ହେଲା କିଏ ନା ହାଏଷ୍ଟ ହେଲା ଫ୍ରାନ୍ସର 12ଟା ଟାଇମ ଜୋନ୍। Which river in India is known as the ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା? ତାହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଗଙ୍ଗା ଭାବରେ କେଉଁ ନଦୀକି ଜଣାଯାଏ? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ ଡି ଗୋଦାବରୀ।
Which soil type is best suited for cotton cultivation? କଟନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସୋଏଲ୍ ବା ଭଲ ମୃତ୍ତିକା? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ବି, ବ୍ଲାକ୍ ସଏଲ୍। The Great Barrier Reef is located off the coast of which continent? The Great Barrier Reef ଟା କେଉଁ ମହାଦେଶର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଇଣ୍ଡିଆ rank first in the production of which of the following? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟାର ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ? ଏବଂ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ, ପଲ୍ସେସ୍। ଓଡ଼ିଶା Legislative Assembly consists of how many seats? ଓଡ଼ିଶା Legislative Assemblyରେ କେତେଟା ସିଟ୍ ଅଛି? ଏବଂ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ବି, 147 ସିଟ୍। Which Constitution Amendment Act reduced the voting age from 21 to 18? ପ୍ରଥମେ ଭୋଟିଂ ଏଜ୍ କେତେ ଥିଲା ନା 21 ବର୍ଷ, ଏବେ ଭୋଟିଂ ଏଜ୍ କେତେ ଅଛି ନା 18 ବର୍ଷ। ତ ଏହା କେଉଁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟରେ କରାଯାଇଛି ବା କେଉଁ ସଂଶୋଧନ ଆକ୍ଟରେ କରାଯାଇଛି? ଏବଂ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 61st ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ। Which part of Indian Constitution deal with the fundamental right? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଭାଗରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି, ପାର୍ଟ 3ରେ। ପାର୍ଟ ଡବଲ ଏରେ କଣ କୁହାଗଲା ନା ସିଟିଜେନସିପ୍ ବିଷୟରେ। ପାର୍ଟ ଭିଆଇରେ କଣ କୁହାଗଲା ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ। ପାର୍ଟ ଭିରେ କଣ କୁହାଗଲା ନା ପାର୍ଟ ଭିରେ ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା। Which article of a constitution provide the abolition of untouchability? जो ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ଆର୍ଟିକଲରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ, ଆର୍ଟିକଲ 17। ଆର୍ଟିକଲ 19 ରେ କଣ କୁହାଗଲା ନା ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ସ୍ପିଚ୍। ଆର୍ଟିକଲ 21 କଣ ଦଉଛି ନା ଫ୍ରିଡମ ଅଫ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ପର୍ସନାଲ ଲିବର୍ଟି। Which article of Indian Constitution provide for a special provision regarding the governance of scheduled tribe in Odisha? ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ଓଡ଼ିଶାର scheduled tribeକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଭିଜନ ମେନସନ କରାଯାଇଛି? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଆର୍ଟିକଲ 244। ଅପସନ୍ ସି ଇଜ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆର୍ଟିକଲ 143 ରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ କନସଲ୍ଟ ୱିଥ୍ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ। ତାହେଲେ ଆର୍ଟିକଲ 143 ରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ସହିତ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେ। Which of the following schedule of Indian Constitution contains the anti-defection law? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶିଡ୍ୟୁଲରେ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ ଲ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 10th ଶିଡ୍ୟୁଲରେ।
Which of the following article is related to the impeachment of a president? तो निम्नलिखित मध्यरु केउ आर्टिकल राष्ट्रपतिଙ୍କର महाभियोग विषय वर्णना करे माने इम्पिचमेंट कहले राष्ट्रपतिଙ୍କ कार्यकाल सरिबा पूर्वरु जदि तांको हम ऑफिस रु काढी दउचे ताको इम्पिचमेंट कहै जाय तो या केउ आर्टिकल रे मेंशन करे जायछि ना सठिक उत्तर हला आर्टिकल 61 रे ऑप्शन बी हला करेक्ट आंसर आर्टिकल 62 रे कोन कहै जायछि ना राष्ट्रपतिଙ୍କର ऑफिस फिलर टर्म माने राष्ट्रपतिଙ୍କର इम्पिचमेंट हला परे से ऑफिस की पुणी केमती फिल करे जिवो आर्टिकल 52 कोन कहला ना यूनियन मस्ट हैव ए प्रेसिडेंट यूनियन रे निहाते जने प्रेसिडेंट रहिबा दरकार आर्टिकल 76 का विषय रे ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के विषय रे The concept of a fundamental duty in Indian constitution was borrowed from which country? जो fundamental duty बा मौलिक कर्तव्यर concept आमे केउ देशरु अडॉप्ट करिछु तो सठिक उत्तर हला ऑप्शन डी यूएसएसआर यूएस रु आमे कोन आनिले ना यूएस रु आनिले फंडामेंटल राइट आ यूएस रु कोन आनिले ना फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट यूके रु कोन आनिले ना सिंगल सिटीजनशिप यूके रु आ कोन आनिले ना आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ यूके रु आ को आनचे में ना पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रांस रो में कोन आनिले ना फ्रांस रो में आनिले आइडिया ऑफ इक्वालिटी फ्रैटर्निटी and liberty यूएसएसआर आ को आनी चाहिए कि कहि परबे यूएसएसआर आनले फंडामेंटल ड्यूटी जोटा कि आर्टिकल 51 ए रे मेंशन करा जाय छै which article of the constitution prohibition discrimination on grounds of religion race sex caste or place of birth निम्नलिखित मध्यरु केउ आर्टिकल बारण करे कि कौनसी भी मनुष्य को बा कौनसी भी लोक को कौनसी ता धर्म ता जाति ता वर्ण ता लिंग आधार रे ताको अलगा करा जाय परिबनि में डिस्क्रिमिनेट करा जाय परिबो नाही तले या कहला केउ आर्टिकल रे ना आर्टिकल 15 रे Which schedule of the Indian Constitution deal with the allocation of a seat in Rajya Sabha? राज्य सभा सीट आवंटन विषय रे भारतीय संविधान रो कोन शेड्यूल रे कहा जाय छै तो 8 शेड्यूल रे हमर कोन कहा गला ना ऑफिशियल लैंग्वेज विषय रे 7 शेड्यूल रे हमर कोन कहा गला ना फेडरल स्ट्रक्चर विषय रे फेडरल स्ट्रक्चर विषय रे 9 शेड्यूल रे कोन कहा गला ना लैंड रिफॉर्म विषय रे तो सठिक उत्तर हला ऑप्शन बी 4th शेड्यूल रे राज्य सभा रो सीट रो एलोकेशन विषय रे पार्ट XI of Indian Constitution is related to which of the following? So the right answer is option A relation between union and state union और state भितर relation विषय रे कहे
So the next question. The 11th schedule of Indian Constitution deals with which of the following? The 11th schedule निम्नलिखित ମଧ୍ୟରୁ କାହା ସହିତ ଡିଲ୍ କରେ? ନା, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସହିତ ଡିଲ୍ କରେ। 8th schedule म्युनिसिपालिटी सहित 12th schedule। तो सठिक उत्तर है ऑप्शन बी पंचायत राज सहित 11th schedule डील करे। Which part of the constitution deals with the amendment process? तो amendment बा संशोधन प्रोसेस सहित संविधान क्यों पार्ट डील करे? सठिक उत्तर है ऑप्शन ए पार्ट XX। The 7th schedule of Indian Constitution contains which of the following? ତାହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅପସନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7th schedule କାହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କୋଉଟା? ନା ଅପସନ ସି ଡିଭିଜନ ଅଫ ପାୱାର ବିଟୱିନ୍ ୟୁନିୟନ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍। ୟୁନିୟନ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନେ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭିତରେ ପାୱାର ଡିଭିଜନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି 7th schedule। Under which article of the constitution can the president impose president's rule in the state? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲକୁ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟ କହୁ। ତ ଆର୍ଟିକଲ 352 ରେ କଣ ହେଲା ନା ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି। ନ୍ୟାସନାଲ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଆର୍ଟିକଲ 360 ରେ ହେଲା फाइनेंशियल इमरजेंसी, जोटा कि भारत में केबे लागू हेइनी फाइनेंशियल इमरजेंसी। आउ प्रेसिडेंट रूल बा स्टेट इमरजेंसी जहाँ को कहा जाए स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 रे। ताले ऑप्शन बी हे जिबे एठी करेक्ट आंसर। एबे रिसेंटली मणिपुर रे लागिची प्रेसिडेंट रूल आपण माने जानिथिबे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन व्हीकल्स हेडलाइट? गाड़ी मानकर हेडलाइट रे मिरर कहीं यूज हो एटा भूल अछि। तले जानवाहन मानकर केउं प्रकार मिरर व्यवहार करा जाए? तो सठिक उत्तर है ऑप्शन ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर व्यवहार करा जाए जानवाहन रे। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ अ फोर्स? फोर्स रो एसआई यूनिट निम्नलिखित मध्यरु केउटा? तो सठिक उत्तर है ऑप्शन सी न्यूटन। वाट है कौन ना यूनिट ऑफ पावर। पास्कल है कौन ना यूनिट ऑफ कार प्रेशर। और जूल है कौन ना यूनिट कार ना एनर्जी रो। परवर्ती प्रश्न को जीवा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? निम्नलिखित मध्यरु केउंटी एक नवीकरण अयोग्य संबल? ना जहाँ को हमें पुनः व्यवहार करि परिबा नाही। तो सठिक उत्तर है ऑप्शन डी कोल बा कोयला। Which color has the shortest wavelength? तो केउं आलोकर सबुठु कम वेवलेंथ थाए? सठिक उत्तर है वायोलेट कलर। Which gas is known as laughing gas? निम्नलिखित मध्यरु लाफिंग गैस कहा कुआ जाए बा केउंटी लाफिंग गैस रे एक सिंबल? सठिक उत्तर है ऑप्शन डी N2O। Which acid is present in lemon? लेमन रे बा लेंबू रे
केउं प्रकार एसिड मिले? सठिक उत्तरटी है ऑप्शन बी साइट्रिक एसिड। Which vitamin is also known as the sunshine vitamin? तो सनशाइन विटामिन क्या कह जाए? तो सठिक उत्तर है विटामिन डी को कह जाए। Which disease is caused by the deficiency of iodine? आयोडीन अभाव में निम्नलिखित मध्य क्यों रोग हुए? तो सठिक उत्तर है गॉइटर। आयोडीन अभाव गॉइटर रोग हुए। ताले स्कर्वी डिजीज क्या अभाव हुए ना विटामिन सी अभाव। रिकेट्स क्या अभाव हुए ना विटामिन डी अभाव। बेरी बेरी विटामिन B1 अभाव हुए। What is the SI unit of a power? राइट आंसर है ऑप्शन सी वाट। Which of the following is an example of a solar quantity? निम्नलिखित मध्यरु सोलार क्वांटिटी रो केउंटी एक उदाहरण अटे? तो सठिक उत्तर है ऑप्शन डी टेम्परेचर। Which element is used in the making of the solar cell? सोलार सेल रो निर्माण करिबारे निम्नलिखित मध्यरु केउ एलिमेंट को व्यवहार करा जाय? तो सठिक उत्तर है सिलिकॉन। सिलिकॉन रो व्यवहार करा जाय। Which of the following is a noble gas? निम्नलिखित मध्यरु नोबेल गैस केउंटा बा काहा को जाय नोबेल गैस? सठिक उत्तर है ऑप्शन सी हीलियम को नोबेल गैस कहा जाए। Which of the following is a liquid non-metal at room temperature? रूम टेम्परेचर रे लिक्विड ही जाए कि लिक्विड स्टेज को ऐसे जाए कि निम्नलिखित मध्य क्योंटा रूम टेम्परेचर रे लिक्विड तरल अवस्था को ऐसे जाए? तो सठिक आंसर है ब्रोमाइन। Which blood cell helps in blood clotting? रक्त जमाट बांधिबारे निम्नलिखित मध्यरु किए सहायता करे? तो सठिक उत्तर है ऑप्शन डी प्लेटलेट सहायता करे। Which organ in the human body produce insulin? मनीष शरीर क्यों organ रे इंसुलिन प्रोड्यूस हुए? एवं सठिक उत्तर है ऑप्शन सी पैनक्रिया रे। What is the project gross state domestic product of Odisha for the financial year 2025-2026? 2025-26 रे ओडिशा रो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बा जीएसडीपी केते थिला? तो सठिक उत्तर है ऑप्शन बी 11.5 लाख कोटी टंका। Which term describe a situation where inflation and unemployment rise together? यदि इन्फ्लेशन माने दर वृद्धि आ बेकारी एका संगे ग्रो करती ताको कौन कह जाए? सठिक उत्तर है ऑप्शन बी स्टैगफ्लेशन कह जाए। स्टैगफ्लेशन। Which sector received a significant allocation of rupees 50,000 कोटी in Odisha budget 2025 and 2026? तो ओडिशा बजेट 2025-26 रे
କେଉଁ ସେକ୍ଟରକୁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି? ଏବଂ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରକୁ। କୃଷିର ବିକାଶ ପାଇଁ 50,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି। What is the fiscal deficit target set in the Union Budget 2025-2026? ଏଠି ୟୁନିୟନ ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ କହିଲା କି ୟୁନିୟନ ବଜେଟ୍ 2025-26ରେ ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟର ଟାର୍ଗେଟ ଏଥର କେତେ ସେଟ୍ ହେଇଛି? ଏବଂ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ ସି 4.4% ଅଫ୍ ଜିଡିପି। ଜିଡିପିର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ନା ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ product. The difference between gross domestic product GDP and net domestic product that NDP କୁହାଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ? ତାହେଲେ GDP ଆଉ NDP ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖାଯାଏ, ଫରକ ଦେଖାଯାଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ? କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ? ନା ଡେପ୍ରିସିଏସନ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ। ଡେପ୍ରିସିଏସନ ପାଇଁ। How much has been allocation for the Southern Odisha Development Council in the 2025-2026 budget? ତ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି 2025 ଆଉ 26 ବଜେଟରେ? ଏଇଥର ଯୋଉ ବଜେଟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ସେଥିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବା ବିକାଶ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପାଖାପାଖି 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର। Which measure is used to calculate the average income of a country's citizen? ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଭରେଜ ଇନକମକୁ ହିସାବ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ମେଜରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କରିବା? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପର କ୍ୟାପିଟା ଇନକମକୁ ଦେଖି କରିବ। Which institute regulate the money supply in India? ତ ଭାରତରେ ଯୋଉ ମନି ସପ୍ଲାଇକୁ ରେଗୁଲେଟ କରିବାର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ କିଏ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି କିଏ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା RBI, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। Which new scheme received an allocation of rupees 2,603 କୋଟି in ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ 2025-26? ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ 2025-26ରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ 2,603 କୋଟିର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆଯାଇଛି? ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ ସି ଅନ୍ତୋଦୟ ଗୃହ ଯୋଜନା। Which is the interest rate at which RBI lend money to commercial bank? RBI ଯୋଉ ରେଟରେ କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଇସା ଦିଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ RBI ଠାରୁ ଯେଉଁ ରେଟରେ ପଇସା ଆଣନ୍ତି ବା ବରୋ କରନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରେପୋ ରେଟ୍। ଅପସନ B is the correct answer. Which is not a function of the Reserve Bank of India? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ର କେଉଁଟି ଏକ ଫଙ୍କସନ ନୁହେଁ? obviously ଅପସନ ସି ହବ କାରଣ ଲୋନ ଦବା କାମ RBI ର କେବେ ବି ନୁହଁ। Which type of a tax is good and service tax? ତାହେଲେ ସେ କହିବା କଥା କି GST ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ? ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନା ୱେଲ୍ଥ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ଗେନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ?
जीएसटी है कौन ना गोटे इनडायरेक्ट टैक्स। Under the new tax regime introduced in budget 2025-2026, up to what annual income is exempted from income tax? ଏଥର ଯୋଉ ନୂଆ ବଜେଟ୍ ଆସିଛି ସେଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାଖାପାଖି କେତେ ଇନକମ୍ ଥିଲେ ସେ ତାକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପାଖାପାଖି 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି 12 ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା 12 ଲକ୍ଷରୁ କମ୍ ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। Which five-year plan introduced the concept of ଗରିବୀ ହଟାओ ବା eradicate poverty? ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ବା ଗରିବୀ ହଟାओ ଏ କେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ମୋଟୋ ଥିଲା? ତାହେଲେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଦ ଫିଫ୍ଥ ଫାଇଭ୍-ଇୟର ପ୍ଲାନ୍। ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର ମୋଟୋ ଥିଲା କି ଗରିବୀ ହଟାओ ବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କର। Which year did India adopt the LPG liberalization, privatization and globalization reform? ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ଆଡପ୍ଟ କଲା ଏଲପିଜି ମଡେଲକୁ? ନା 1991 ମସିହାରେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ତ ଯଦି କ୍ଲାସଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ କ୍ଲାସଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।